what we discussed today, class. So we discussed about walls in terms of nasa finishes. So for example, nag-create a mog wall, class, no? Like this one. Okay, like this one, class, no? This wall. So by the way, ipis na siya ang line. So pwede na siya mubaga balik by clicking this one. Kana. Again, if you click that, that's thin lines. Manipis siya. So makita na to kung na siya finishes. So this is the original wall. So kanang original wall is pwede ta na ma-edit. You just have to select that, then edit type. Okay, edit type, then we need to kana siyang duplicate. Ito na siya i-duplicate. Example lang, that one. And then, structure. I-click structure. Then, as shown, usa lang siya. So, mo na siya nga, you have to insert. Then, kana siya mo na insert nga 0, imo nang i-up. Gani siyang isa po, imo select, imo na siyang i-down. Para dito siya sa PCAS side. Okay? And then, you put values lang. 0.0125, for example, 0.0125. You can also have 0.025. Depende sa thickness that you will do. Sa material, dari lang mo na yung button. Then you have to, apply material. Ganaan mo mag-new material. This one lang, create new material. Then right-click on that lang. Sample, wall. Wall finish B. Then graphics. You check that one, use render appearance. Ang appearance is mangita lang ta, that one lang, class. Ato lang na siya i-click. Then, may mga options diya. Pwede direct nga folder. Ato nang i-click ang arrow para ma-pull up sa siya. Then, mangita lang direct, class. Example, sample stone. So, double click on that lang. Sample kanila, no? Double click on that and then X, apply, okay. So, muna na yung material. This one, the button beside. So, let's say, kanatong gamiton, kanagyapon, okay. For the structure, we can set the material yun, no? Then, same process lang yapon, class. No? You can create a new material, that one. Then, right-click, rename. Wall core, graphics. Yeah, i-check na siya. Then here, we can find material. Click na siya. Then, pangitaan lang, class. Sample masonry. So, daghan man na siya kapilian. Sample lang, gani. Double click on that. That's masonry. Apply. Okay. Pero di siya makita kay core man na siya, class. Okay. Then, apply. Okay. Na siya. So as you can see, makita na nato na siya finishes. It's because atong gi-select is medium. Kung atong i-coarse, hindi siya makita. Okay? So pwede ra po ka ng detalye ka, pero
in this view, you like nga kuan lang siya kana bang wala siya finishes, no? You want it simple lang. And if you want nga mabalik na nga detailed siya, highly detailed, you select fine or you select medium. Mo appear na ang finish. Okay? So tanaw na to sa 3D. So here ang 3D class, no? Nara sa mabaw. This one. Okay? So the wall is one, taas siya. Wala nang i-set class ha. Wall. Select na siya. Na-double click siya. Select na siya ang wall. Then you have to sample the constraint is in GL and then the top constraint is top of RB. Okay? So mo-follow na siya constraint. So mumubo na siya. Pinakababaw niya is top of RB. Kung unconnected, na siya certain height, hindi siya ma-follow o mga levels. Okay? Okay ra na siyang unconnected kung that particular wall is siya constrained. So, you want lang na siya height. Okay? So, muna siya nga wall. And then, this wall can be edited. Double-click lang ka na. Double-click lang ka. Then, this will appear, no? In this manner na siya. In lines. You can add mga kuha na design. You can try other shapes. Then, check. So, na siya mga holes. But if you decide na di ka ganahan, double-click on that lang. Then, erase some of it. You change your mind. Then, click again. Usab na po di mo una-una, no? Katagwaya ni mong tanaw, bati man di ay reset profile. Balik siya. So actually, pwede po na nimo ma-manually no? Kana siyang pasaka ang wall, no? Kana lang yang arrow. I-hold na siya. Okay? So, let's go to kuan class top let's go to kuan lang, finish floor line. Okay? So we'll add lang, you make lang kanang very simple lang kuan shape like this one. Okay? Now, ang roofing is we'll apply roofing class as meaning roofing under architecture tab class, and then on the right side you have roofing. Okay? Now for the roofing, ari lang ta, no? This roof by footprint. First, naman na siya ay arrow nga gamay. You click on that, na option. Ari lang ta. First, roof by footprint. Click ta na. Okay? Now, by default, pwede you just pick the walls. Kung nakay wall, like this one, existing atong wall, mo pick lang ta na, then mo create na siya roofing. Okay? Mama na siya, no? Pick walls. However, before picking the walls, na siya overhang the glass. Na, ila man atong overhang. Usual, kung palay, no? 1 meter. So, you type 1, enter. You type 1 na dahil, no, plus, no need for enter, no? Kad man ang enter. Okay? Yeah, make sure define slope. Para nice slope. So, tanan ni i-click class, no? As you hover on the wall, na mo appear na line. Muna siya yung overhang. So, click that. Click that. Click that one, class. And then, click that one. Okay? Yeah. Just take note nata sa FFL. So, meaning, ang next level niya is top of RB. So, then take note na yung mga triangle. Gagmay nga triangle class.
pasabutan na naka-angle na sila. Okay, kung walay triangle, walay angle kana nga side. So ato lang na siya i-click this one. Atong i-save gyud niya siya class. Control S or kung mingon siya nga i-save, then i-save gyud. Now, tanaw na to unsay nahitabo. Nahitabo is asa man siya nag-form og atop naa sa boss. So it helps nga imong i-set daan asa siya dapat mag tungtong. So asa man nato ni siya itungtong. Pero gyapon ta sa properties, no? Okay, mo maning atop class ato ni select ang atop niya arita sa yang level top of RB. Kay mutungtong man siya sa RB, di ba? Saka na siya. So, tanaw na to sa south elevation. O na siya. Okay? Itungtong na siya sa top of RB. So, it's important dahil nga you have to select asa nga level. Kaniha, gituyo lang sa FFL para we'll see the nakuha, no? Kana bang kasi may tabo kung ano mo maset daan. But physically, pwede rapod masaka de siya because we can make changes sa properties. Okay? So you select this roofing and then you look at it, yeah, murag grabe ra kataas. Yung tagtaas naman ang taas yan, slope. So arita sa properties, kailan may degrees niya class, naka-indicate. 36. We'll change that to, let's say, 20. Na sa tanawal ang proportion, no? Dilingon nga grabe ka ubos, di palingon nga mura nag dako kay kilok to imong building side. So proportion will play pod. So tanawa lang. Uban pod ana costing, no? The more nga saka kay mong atop, the more pod na siya kanang ko ano, additional cost. Depende ra pod, no? If you want an attic, so consider pod nimo ang yang pagka-steep. Okay? So meaning we can make changes sa created atop, no? Iyahang slope pwede mausab. Kung asa siya naka-anchor, mausap po nato. Now we go back to kuha, no? Kana siyang FFL. Ano siya? So dili makita, of course, no? Pero kung dirita sa top of roof, di po na siya makita po, pero naroon na certain class, no? Along the way ato na i-discuss para makita na siya. Yan, kani sa top of RB, makita pero naipahak. Okay? Okay. I-slice mo na god, marag pananaw ba niya, i-slice. Okay? So again, along the way, naratay discussion na has something to do with view range.